ইসলামপুরে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে একসাথে 5 শিশুকন্যার জন্ম দিলেন তাহের বেগম নামে এক প্রসূতি। জানা গিয়েছে বিহারের ঠাকুরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা জাভেদ আলম, তার স্ত্রী তাহেরা বেগম। জাভেদ ভিন রাজ্যের কাজে বাইরে রয়েছেন। প্রথম 2 মাসের পর আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে ডাক্তার ফারজানা নুরি ওই প্রসূতিকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তার গর্ভে 5 শিশু সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত বলেন। एक्चुअली ये पेशेंट पहले से ही मुझे दिखा रही थी। अभी इसको जब वो दिखाई थी वो 5th मंथ में आई थी मुझे दिखाने के लिए। जब उसकी अल्ट्रासाउंड देखी उसको पता चला, मैंने बताया कि 5 बच्चे हैं, तो वो खूब घबराई हुई थी कि 5 बच्चे एक साथ मैम किस तरह से संभालूंगी, क्या करूंगी। तो थोड़ा मैंने उसको इनकरेज करा, कहा कि जैसा आगे है आगे भी हम लोग देखेंगे उसको। फिर उस तरह से पेशेंट कंटिन्यू हमारे कांटेक्ट में थी, दिखाती आ रही थी। अभी अर्ली मॉर्निंग जो है वो प्रीमेच्योर पेन्स में आई हो और उसकी डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है। 5 लड़कियां हैं, वो 5 लड़कियां ठीक थी। सबको हमने हायर सेंटर पे भेजा है। अभी बच्ची का हालत ठीक है? हाँ, बता तो रहे हैं ठीक है, वहाँ पे और पता चल जाएगा। तो आगे चल के जो महिलाएं हैं और भी जो महिलाएं हैं बच्चे लेने से या एक के बाद अगर 2 बच्चे अगर पेट में और अल्ट्रासाउंड के बाद उनको पता चलता तो घबराई हुई रहता था, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? घबराने की क्या बात है, 1 नहीं 2 हो। अब जैसे अब आज भी 5 हुए हैं ना, तो क्या पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो पेशेंट से भी मिल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सीजर के लिए रेडी थे बल्कि। এরপর ডাক্তারের পরামর্শ মতো প্রসূতি মাকে সাহস দিতে শুরু করে ডাক্তার ফারজান নুরি। রবিবার ভোরে ইসলামপুরের আমবাগান এলাকায় রেজা কেয়ার নামে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হন তাহেরা বেগম নামে ওই প্রসূতি। কি নাম আপনার? তাহিরা। তাহিরা, বাড়ি কোথায়? বাড়ি জালমিলি। কি 5টা বাচ্চা আপনি জন্ম দিয়েছেন শিশুকন্যা, কি বলবেন, কেমন লাগছে আপনাকে? নাগা ঠিক কথা আছে, ভালো আছে? ভালো। বাচ্চারা ভালো আছে? বাচ্চারা ভালো আছে। কতটা খুশি আপনি? বহুত খুশি। 5টা মেয়ে হয়েছে আপনার সঙ্গে? খুশি আছেন তো? আপনি ভালো আছেন তো? কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে 5 শিশুকন্যার জন্ম দেন তিনি। জন্মের পর 5 শিশু ও শিশুর মা সুস্থ রয়েছে এমনটাই দাবি পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। উত্তর দিনাজপুর থেকে পিয়া গুপ্তার রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।